luce diversa nei vostri occhi. Je vois une lumière différente dans vos yeux. No, a guardarvi bene, Mais à bien vous regarder, i vostri occhi vedo pane con la salsiccia. dans vos yeux, je vois le pain saucisse. Ora io non vorrei essere il vostro digestivo, Je ne voudrais pas être votre digestif. perciò cercherò di tenere la vostra attenzione. Donc, j'essaierai de captiver votre attention. Voi sapete come mangiano gli italiani Vous savez comment mangent les Italiens? e una riunione alle 3 del pomeriggio in Italia Et une réunion à 3 heures de l'après-midi en Italie, è c'est impossibile. pas possible. Una volta l'abbiamo fatta, Nous l'avons fait une fois, ma c'erano le batterie sotto la sedia, davamo le scosse. mais il fallait mettre de l'électricité sous les chaises pour Non è possibile fare les riunioni réveiller. a quest'ora. Ce n'est pas possible de faire une réunion à cette heure-ci en Italie. Sono d'accordo col pastore Je suis d'accord avec le pasteur. che non siamo qua per divertirci, Nous ne sommes pas ici pour nous amuser. ma non è così male quando possiamo sorridere Mais ce n'est pas mal de pouvoir e s'ouvrir imparare. et apprendre. E quando dobbiamo prendere una pasticca, Et quand nous devons prendre une pilule, una medicina, un médicament, e siamo piccoli, et nous sommes petits, facciamo di tutto nous faisons tout ce qu'il per faut far ridere il bambino pour faire rire e l'enfant, darle la medicina. pour lui donner le médicament. Io credo che c'è qualcosa di peggio che ridere nella casa di Dio. Il y a quelque chose de pire que rire dans la maison de Credo Dieu. che la cosa peggiore La pire chose, sia prendere questo libro, c'est de prendre ce livre, che è un libro di vita, qui est un livre de vie, e renderlo il libro più noioso del mondo. et le rendre le livre le plus ennuyeux Questo è du un monde. problema. Ça, c'est un problème. E noi non abbiamo a che fare con un Dio noioso Et nous n'avons pas affaire avec un Dieu ennuyeux e con un Dio che dorme. et avec un Dieu qui dort. Amen? Amen. Oh. Guarda la... Ah no, wow, tra un po'. Pas tout de suite. Guarda la persona che hai accanto, Regarde la personne qui est à côté de toi sorridi. et souris. Digli questo, Et dis-lui, ma diglielo serio. mais il faut lui dire sérieusement, Digli, guarda che lavoro fa il mio dentista. regarde le travail que fait mon dentiste. Vorrei cantarvi un canto, Je voudrais vous chanter un ma chant, non ho voce. mais j'ai pas de voix. Se no questo canto farebbe così. Sinon, ce chant ferait La gioia del Signore la mia forza è. la joie du Seigneur est ma force. Non posso urlare. Alleluia. La gioia del Signore. La joie du Seigneur. Un popolo che vive nella luce Un peuple qui vit dans la lumière, è un popolo che sta nella gioia. c'est un peuple qui est dans la joie. Là fuori ci hanno massacrato, Là dehors, ils nous ont ci massacrés, hanno distrutto. ils nous ont détruits. Prima di conoscere Cristo, Avant de connaître Christ, vi ricordate com'erano i nostri lunedì mattina? vous vous rappelez comment étaient nos lundis matins? Dove vai? Où vas-tu? A travagliare. Come andiamo oggi, il lunedì mattina? Et comment sommes-nous aujourd'hui le lundi matin? No? Bon. Non è così? Ok, ho esagerato un pochino. Oui, j'ai un peu exagéré, oui. Allora, questo pomeriggio Cet après-midi, non voglio darvi pesci, je ne veux pas vous donner du voglio poisson, insegnarvi a pescare. je veux vous enseigner à pêcher. Perché se noi cerchiamo di avere un cuore secondo Dio, Si nous essayons d'avoir un cœur selon Dieu, venendo agli appelli davanti, en venant aux appels devant, questa è una scorciatoia. c'est un raccourci. Dio non ha scorciatoie. Et Dieu n'a pas de raccourci. Lui ha una strada maestra. Dieu a une route maîtresse. Allora questo pomeriggio parleremo delle 5 cose Et cet après-midi, nous parlerons de 5 choses che vengono meno, qui ne sont pas présentes, di cui ci qui priviamo, viennent à manquer, dont di nous nous cui ci priverons priviamo quando non quand, cerchiamo la presenza di Dio. quand nous ne cherchons pas la présence de Dieu. Amen? Vi può interessare? Est-ce que ça vous intéresse? Allora, e come si dice la vostra Bibbia? Votre Bible. Votre Bible in Psalm Psaume 131. 131. quello 131. continua in italiano. Donc il va. Salmo 131.
Alleluia. Signore, ah scusa, devi leggerlo tu. Va bene, là, non. Éternel, je n'ai pas un cœur orgueilleux ni des regards hautains, et je ne m'engage pas dans les projets trop grands et trop élevés pour moi. Au contraire, ça a bougé en fait, ok. Au contraire, je suis calme et tranquille comme un enfant sevré qui se trouve avec sa mère. Je suis comme un enfant sevré. Israël, mets ton espoir en l'Éternel dès maintenant et pour toujours. Alleluia. Amo questo salmo. J'aime ce psaume. Amo questo salmo perché è un salmo scritto da un re C'est un psaume qui a été écrit par un roi che aveva tutto. qui avait tout. Re di un regno, Il était le roi d'un royaume probabilmente et probablement il più grande re le plus grand roi che la storia racconti. que l'histoire nous raconte. Ed è interessante, Et c'est intéressant, visto che il nostro tema questo fine settimana, vu que notre thème de ce week-end, qual è il nostro tema? quel est notre thème? Il cuore del servitore. Le cœur du È serviteur. interessante che il re Davide C'est intéressant que le roi David dica questo: dise ceci. il mio cuore non è orgoglioso. Mon cœur n'est pas orgueilleux. Che cosa buffa. C'est quelque chose comique. Non puoi essere te a dire che non sei orgoglioso. Tu ne peux pas le dire toi-même que tu n'es pas orgueilleux. È come se io questo pomeriggio vi facessi una domanda C'est comme si moi, cet après-midi, je vous posais une question. e vi chiedessi, Et je vous demanderais, per favore, s'il vous plaît, s'il vous plaît, mi piace, s'il vous plaît. oui, belle. Chi di voi è umile, alzi la mano. Celui qui est parmi vous est humble, lève la main. Spero che nessuno alzi la mano. J'espère que personne ne lève la main. Perché Davide si approccia in questa maniera? Pourquoi David a fait une approche de cette manière? Una persona orgogliosa Une personne orgueilleuse può dire questo. peut dire ça. Qual è il senso? Quel est le sens? Il mio cuore non è orgoglioso. Mon cœur n'est pas orgueilleux. In realtà, quando noi siamo sotto la presenza di Dio, En réalité, lorsque nous sommes sous la présence de Dieu, il nostro cuore cambia. notre cœur change. Diventiamo come dei fanciulli. Nous devenons comme des enfants. Tanti anni fa, Il y a longtemps, certaines années, beaucoup d'années, molti secoli fa, des siècles en arrière, facciamo, molti chili fa, beaucoup de kilos ero un en giovane arrière, di belle speranze j'étais un jeune avec beaucoup de beaux espoirs. e mi trovavo in una città in Toscana, Et j'étais dans une ville en Toscane, erano i giorni di Natale c'était les jours de Noël, e stavo predicando, et j'étais en train de ero in prêcher. mezzo a una via J'étais e dans predicavo la rue, l'Evangelo et je prêchais l'évangile. e c'era così tanta gente Et il y avait tellement de che le personnes persone si arrampicavano sulle vetrate della banca. que les personnes grimpaient sur les vitrines de la banque. È stato un momento bellissimo. Ça a été un moment très beau. La strada sembrava bloccata, il tempo fermato La rue semblait bloquée et le temps arrêté. e avevo davanti a me Et j'avais devant moi un giovane un jeune. e questo giovane mentre io predicavo Et ce jeune, pendant que je prêchais, mi sputava me crachait. e io ricordo di aver avuto tanto amore. Et je me rappelle d'avoir eu beaucoup Continuavo a d'amour. predicare, Je continuais à prêcher. cercavo J'essayais d'esquiver. di schivare, ma quello che mi ha sorpreso Mais ce qui m'a surpris, era che il mio cuore c'est que mon lo cœur amava. l'aimait. Era un cuore diverso. C'était un cœur différent. Quando la presenza di Dio ci impatta, Quand on a un impact avec la présence de noi Dieu, diventiamo fanciulli. nous devenons comme des enfants. Che meraviglia! Quelle merveille. Poi dopo, quando è finita l'unzione, Mais quand l'onction est finie, no scherzo, je blague. Davide David, ha questa espressione nella sua vita. il a cette expression dans sa Il vie. mio cuore, Mon cœur, il mio cuore, mon cœur. mon cœur. Beautiful. Salmo 27, Le psaume- versetto 8. 27, verset 8. Il mio cuore Mon cœur mi dice da parte tua, me dit de ta part, cercate la mia faccia. cherchez ma face. Io cerco la tua faccia, o Eterno. Je cherche ta face, ô Wow. Éternel. Che cosa sta dicendo Davide? Qu'est-ce que David est en train de dire? Davide sta dicendo, David est en train de dire, io sento je sens che il mio cuore que mon cœur mi sta parlando. me parle. Non è Dio, C'est pas Dieu,
È il mio cuore. C'est mon cœur. Aspetta un attimo. Attends un moment. No, è Dio. Non, c'est Dieu. Perché non è la voce di Dio, Parce que ce n'est pas la voix de Dieu, ma ragiona e parla come ragiona e parla Dio. mais il raisonne et il parle comme Dieu parle et raisonne. Il mio cuore Mon cœur mi dice, me dit, da parte tua. de ta part, Che cos'è una rivelazione? qu'est-ce qu'une révélation? Tu puoi ricevere una Tu rivelazione. peux recevoir une révélation, Molte rivelazioni. plusieurs Che révélations. cos'è la rivelazione? Qu'est-ce qu'une révélation? È l'incontro di due spiriti. C'est la rencontre de deux esprits. Quando lo Spirito Santo Quand l'Esprit Saint incontra il tuo spirito. rencontre ton esprit, Quella è una scintilla divina. il y a une étincelle divine. Dio vuole parlare al tuo cuore, Dieu veut parler à ton cœur, non solo al cuore del pastore, pas seulement au cœur du degli pasteur anziani. ou des anciens. Tu sei interessante per Dio. Tu es intéressant pour Dieu E tu devi poter vivere questo messaggio. et tu dois pouvoir vivre ce E message. devi poter dire come Davide. Et tu dois pouvoir dire comme Il David, mio cuore mon cœur mi dice da parte tua, me dit de ta part, cercate la mia faccia. cherchez ma face. E che cosa risponde Davide? Et qu'est-ce que répond David? Oh, io cerco la tua faccia, o Eterno. Oui, je cherche ta face éternelle. Molte volte noi cerchiamo le mani di Dio, Souvent, nous cherchons les mains de Dieu perché abbiamo bisogno di guarigione, parce que nous avons besoin de perché abbiamo guérison, bisogno di lavoro, parce que nous avons besoin d'un travail, perché vogliamo impartizioni. parce que nous voulons une imposition. Ma il cuore di Davide Mais le cœur de David era interessato al volto. était intéressé au visage. Non dobbiamo cercare Dio perché ci dà le cose, Nous ne devons pas rechercher Dieu parce qu'il nous ma donne dobbiamo des cercare choses, Dio perché è meraviglioso. mais nous devons le rechercher parce Perché qu'il est Gesù è il merveilleux, number one. parce que Jésus est le numéro un. Come si dice in francese? Numéro un. Number one. Gesù è il numero uno. Jésus est le numéro un. Gesù è meraviglioso. Il est merveilleux. Amen. Lo potete dire con me? Gesù è meraviglioso. Jésus est merveilleux. Oh, e questo pomeriggio Et cet après-midi, vogliamo dire allo Spirito Santo, nous voulons dire au Saint-Esprit, fai un trapianto di cuore. fais une transplantation de cœur. Ricordate il passaggio della parola di Dio? Vous vous rappelez du passage de la Che parole de dice il Dieu cuore dell'uomo qui dit que le cœur de l'homme è insanabilmente maligno. est tortueux par-dessus tout. In realtà, En in réalité, ebraico en hébreu, non dice questo. c'est pas ça qui est dit. In ebraico dice, En hébreu, il est dit, il cuore dell'uomo le cœur de l'homme è malato est malade fino allo stato terminale. jusqu'à la phase terminale. Ecco perché Gesù non è venuto a resuscitare il nostro cuore, Et c'est pour ça que Jésus n'est pas venu ressusciter ma è notre venuto a cœur, cambiarlo. mais il est venu le changer. Noi abbiamo avuto un trapianto di cuore. Nous avons une transplantation de cœur. Siete felici? Vous êtes heureux? Quanti cardiopatici ci sono qua dentro? Combien de cardiopathes sont là? Sorry. Dio vuole guarirci. Dieu veut nous guérir. Ci ha dato un cuore nuovo. Il nous a donné un nouveau cœur. Avete mai visto un'operazione di cuore? Vous avez déjà vu une opération au cœur? Dite la verità, in TV l'avete mai visto? Vous l'avez jamais vu à la télévision ou ailleurs? Come no? Come vi rilassate? Comment vous vous relaxez? Non vi rilassate con una persona aperta in due? Vous vous relaxez pas avec une Sangue personne ovunque. ouverte en È una bella deux, cosa. de sang partout? Quando il cuore viene cambiato Quand le cœur est changé e viene est riallacciato remplacé tutto, et que tout est de nouveau relié, il medico ha finito. le médecin a fini, Ma serve qualcosa. mais il faut quelque chose. Cosa serve? De quoi avons-nous besoin? Il dottore deve fare questo. Le docteur doit faire cela. Deve dare un colpo. Il doit donner un coup. Sapete, lo Spirito Santo ha molti nomi. Le Saint-Esprit a plusieurs noms. Uno di questi nomi Et un de ces noms, è il dito di Dio. c'est le doigt de Dieu. Lui è il dito di Dio. Lui, c'est le doigt de Dieu. Gesù disse, Jésus a dit, se io caccio si je chasse I demoni. les démons per lo Spirito di Dio, par l'Esprit de per Dieu, chi le cacciano i vostri figli? par qui vos enfants les chassent-ils? Lo Spirito Santo Le Saint-Esprit è colui che tocca il nostro cuore est celui qui touche notre cœur e attiva et qui l'active la vita et spirituale. qui active la vie spirituelle. Amen. Amen. E questo salmo Ce psaume, a un certo punto dice, à un io non certain- ho gli occhi superbi, à un moment donné, dit « Je n'ai pas de regard hautain.
non aspiro, non desidero cose troppo alte. Et je n'aspire pas à des choses, à des projets trop grands. Quanto è difficile l'equilibrio spirituale. L'équilibre spirituel est très difficile. La Bibbia ci dice, La Bible nous dit, cercate le cose di sopra, recherchez les choses d'en haut, ma non desiderate le cose alte. mais ne désirez pas les choses hautes. Serve un equilibrio continuo Il faut un équilibre continuel, tra le constant, cose celesti entre les choses célestes e la giusta attitudine del cuore. et la juste attitude du cœur. E poi c'è questo versetto Et il y a ce verset che lo trovo stupendo que je trouve e merveilleux voglio condividerlo con et je voi. veux le partager avec vous. Come un bambino Comme un enfant divezzato sevré sul seno di sua madre, qui se trouve avec sa mère, così è tranquilla ainsi est tranquille in me en moi, l'anima mia. mon âme. Donc je suis calme et tranquille. Oh, possiamo farlo insieme? Oh, pouvons-nous le faire ensemble? Oh. Perché noi predichiamo sempre di guerra, Nous prêchons toujours de combat, de guerre, di conquista, de conquête, e predichiamo di avanzamento. d'avancement. Questo pomeriggio è per noi, Cet après-midi, c'est pour nous, è per la Chiesa del Signore. pour l'Église du Seigneur. Abbiamo bisogno che il cuore venga restaurato, Nous avons besoin que notre cœur soit restauré, pulito, nettoyé, venga coccolato. chouchouté. L'anima mia Mon âme è come un bambino est comme un enfant, divezzato sul seno di sua madre. sevré sur le sein de sa maman. E Gesù disse un giorno, Et Jésus a dit un jour, e si ripete, et on le répète aujourd'hui, lui che conosce i segreti dei cuori, lui qui connaît les secrets des cœurs, non solo i cuori. et non seulement des cœurs, Lui dice, dov'è il tuo cuore? et lui dit, où est ton cœur? Lì è il tuo tesoro. Là où est ton cœur, là est ton trésor. Allora inverto la domanda. Alors j'inverse Per sapere dov'è il la tuo question. cuore, Pour savoir où est ton cœur, domando dov'è il tuo tesoro? je te demande, où est ton trésor? Dove l'hai il tuo tesoro? Où est ton trésor? È nella chiesa? Il est dans l'église? È fuori? En dehors? Vedete, il cuore Le cœur è come un edificio di tante stanze. est comme un édifice avec plusieurs pièces. Alcune chiavi le abbiamo consegnate al Signore. Certaines clés, nous les avons données au Seigneur. Lui è entrato, Lui, il est entré, ha imbiancato, il a repeint, ha pulito, il a nettoyé, ha tolto la muffa. il a enlevé la moisissure. Altre stanze Et d'autres chambres, non gli abbiamo dato le chiavi. nous n'avons pas donné les clés au E Dio Seigneur. dice, Et Dieu dit, dov'è il tuo cuore? où est ton cœur? Perché io voglio tutte le chiavi. Parce que moi, je veux toutes les clés. Come on. Lui è il Signore. Il est le Seigneur. Lui ha il passepartout. Oui, il est le passe-partout. Ma lui non entrerà in quelle stanze. Mais il n'entrera pas dans les pièces, Ma questo pomeriggio dans ces pièces. Mais cet Dice- après-midi, il te dit, dammi le chiavi. donne-moi les clés. Fammi entrare Laisse-moi entrer in quelle stanze dove non sono entrato. dans les pièces où je ne suis pas entrée. C'era un uomo Il y avait un homme che in comunità, pastore, dans l'église. pregava sempre così. Il priait toujours ainsi. Signore, Seigneur, la mia vita ma vie è piena di ragnatele. est remplie de toiles d'araignée. Signore, Seigneur, aiutami. aide-moi. Signore, Seigneur, tutte queste ragnatele toutes ces toiles d'araignée non mi rendono libero. ne me rendent pas libre. Tutte le volte pregava così. Tous les dimanches, il priait tout le temps comme ça. Signore, Seigneur, liberami dalle ragnatele. libère-moi des toiles d'araignée. Un giorno Et un jour, un fratello un frère seduto dietro a lui qui était assis derrière lui, non ce la faceva più. il n'en pouvait plus. E allora si è alzato Il s'est levé e ha pregato. et il a prié. Signore, Seigneur, ammazza il ragno. tue l'araignée. Vogliamo la soluzione al problema del nostro cuore. Nous voulons la E la solution au problème de soluzione è notre lo cœur. Spirito Santo Et la di Dio. solution, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Lui entra e distrugge, Lui, il entre et il détruit. rimuove. Il bouge. Pulisce. Il nettoie. Quanto è bello lo Spirito Santo. Le Saint-Esprit est magnifique. Dai, muovi la mano se sei. Dai. Bouge la main si Oh, tu es d'accord. alleluia! È bellissimo lo Spirito Le Santo. Saint-Esprit est magnifique. Lui è il nostro primo grande fan.
Il est notre premier fan. A volte neanche noi crediamo in noi stessi, Parfois même nous ne croyons pas en nous-mêmes. ma Lui crede in noi. Mais lui, il croit en nous. E Lui è il primo che non molla mai. Et il est le premier à ne jamais lâcher prise. Lo Spirito Santo è pazzesco. Le Saint-Esprit est... Pazzesco, il est fou, mais dans le bon sens du mot. Non so che ha detto, ma mi fido. Ti fidi? Il est un mot. Lo Spirito Santo Le Saint-Esprit, nella nostra vita dans notre vie, è un grande lavoratore. est un grand travailleur. Grande. Un grand travailleur. Come immaginate lo Spirito Santo nella vostra vita? Comment imaginez-vous le Saint-Esprit dans vos vies? Dai, pastori possono parlare? Les pasteurs peuvent parler? Voglio dirvi come immagino lo Spirito Santo io nella mia vita. Je vais vous dire comment moi j'imagine le Saint-Esprit dans ma vie. È un'immagine semplice, C'est une image simple, perché come Davide parce que comme David, io sono un bambino je suis un enfant e non voglio piacere a tutti, et je ne veux pas plaire à tout le voglio monde. piacere a Gesù. Je veux plaire à E Jésus. sono un bambino, Et je suis un enfant, non uno sciocco, pas un show, un bambino. un enfant. E sapete com'è lo Spirito Santo nella mia vita? Vous savez comment est le Saint-Esprit dans ma vie? Lui è in smoking. Il est en smoking, È in smoking con un casco da minatore. avec un casque de mineur. Hai mai visto una persona in smoking con il casco da minatore? Avez-vous déjà vu une personne en smoking avec un casque de mineur? Ti garantisco che se lo vedi, Si, je vous garantis que si vous le voyez, chiama la police. appelle la police. Perché è in smoking? Pourquoi en smoking? Perché lui è regale, Parce qu'il est royal. lui è signorile Il est seigneur. e lui è venuto nel posto più sporco della terra, Et il est venu à l'endroit le plus sale de nel la cuore di terre, Emanuele. dans le cœur d'Emmanuel. Il cuore di Emanuele Le cœur d'Emmanuel, era una capanna c'était une cabane di carbone. de charbon. Chiunque entrava Quiconque si entrait sporcava. se salissait. In Belgio conoscete bene le miniere di En carbone, Belgique, vero? vous connaissez les mines de charbon. Lui dopo 32 anni che vive nella mia vita Lui, après 32 ans qu'il vit dans non ma è vie, sporco, il n'est pas e sale. però ha voglia di lavorare Mais il a envie de e travailler. ogni mattina Et chaque matin, accende la sua luce, il allume sa lumière. mi viene vicino Il vient près de moi e mi dice et Emanuele, il me dit, Emmanuel, questa mattina ce matin, scenderemo in profondità nous allons descendre dans les profondeurs. e spostiamoci che casca tutto. Lui rimane signore, Il reste Seigneur, ma è un grande lavoratore. mais c'est un grand travailleur. È grande entusiasta dentro di Et noi. il est un grand enthousiaste en nous. Lo Spirito Santo Le Saint-Esprit, è lui che cambia e fa la differenza. c'est lui qui change tout et qui fait la différence. E noi dovremmo avere negli occhi la gioia del Signore, Et nous devrions avoir dans les yeux la joie du Seigneur, nelle mani la forza di chi lavora, dans les mains la force de celui qui travaille, nelle gambe Dans la les sicurezza che stiamo camminando dove Dio vuole. dans les jambes la certitude que nous marchons là où veut Dieu. C'era un filosofo Il y avait un philosophe e lui diceva qui disait, non merita neanche di essere citato, il ne mérite pas d'être cité, però disse una cosa un giorno: mais il a dit une chose une fois. se solo i cristiani fossero più felici, Si seulement les chrétiens pouvaient être plus heureux, io crederei je croirais in Cristo. en Christ. Abbiamo bisogno Nous avons besoin che lo Spirito Santo que le Saint-Esprit faccia traboccare. fasse déborder notre joie. Amen. Alcune cose che il bambino vive quando sta sul seno di sua madre. Certaines choses que l'enfant vit quand il est sur le sein de sa maman. La prima cosa che vive, punto numero 1, La première chose qu'il vit, donc le numéro 1, che cos'è? È il cibo, c'est la nourriture, è il nutrimento. la nutrition. Quanti di voi vogliono il mimo? Qui veut le mime? Ok. Quando un bambino è sul seno di sua madre, Quand un enfant est sur le sein de sa maman, in Italia, en Italie en tout cas, non so in Belgio, je ne sais pas en Belgique, ma in Italia funziona così. mais en Italie c'est comme ça. Quello Cela, è il centro del mondo. il est le centre du monde. Lui non vuole essere da nessun'altra parte. Il ne veut être
nulle part ailleurs. Perché lì c'è tutto quello che gli serve. Parce que là, il y a tout ce dont il a E besoin. quando noi siamo con lo Spirito Santo, Et quand nous sommes avec le Saint-Esprit, noi abbiamo tutto quello che ci serve. nous avons tout ce dont nous avons besoin. Il nutrimento della sua parola. La nutrition, le nutriment de sa parole. Il salmo che ci è stato dato prima Le psaume qui nous a été cité, è un salmo donné molto tout à l'heure, interessante. c'est un psaume qui est Il très salmo intéressant. 91. C'est le psaume 91. Com'è che dice? Comment dit-il? Come abbiamo ascoltato? Nous avons écouté? Abbiamo già dimenticato? Nous avons déjà oublié? Chi dimora Qui demeure nel ritiro dell'Altissimo. à l'ombre du... Tu peux me l'afficher? Voilà. Qui habite sous l'abri du Très-Haut. In un solo versetto En un seul verset, Dio si rivela Dieu se révèle con 3 nomi differenti. avec 3 noms différents. Chi dimora nel ritiro dell'Altissimo Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut, è Elion, donc est Elion, che è il nome più antico di Dio. qui est le nom le plus ancien de Dieu. Come dice, chi dimora nel ritiro dell'Altissimo alberga all'ombra dell'Onnipotente. Qui dimora, celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. L'Onnipotente è El Shaddai. Le Tout-Puissant El Shaddai. E alla fine dice, E alla io fine dico dit- al Signore, Et je dis à l'Éternel, tu sei il mio Dio. tu es mon Dieu. Un altro nome ancora. Un autre nom encore. Perché lo Spirito Santo Parce que le Saint-Esprit, viene per portarci il vient pour nous amener una rivelazione progressiva di Dio. une révélation progressive de Dieu. Perché Dio ha molti nomi? Pourquoi Dieu a-t-il plusieurs noms? Ha molte personalità? Est-ce qu'il a plusieurs personnalités? No. Non. Ogni nome Chaque nom parla di un tuo bisogno, parle d'un de tes besoins, parla di una tua esigenza. parle d'une de tes exigences. Che cosa significa El Shaddai? Que veut dire El Shaddai? Là in fondo arriva la voce? Che cosa significa El Shaddai? Que signifie El Shaddai? Dio onnipotente. Dieu Tout-Puissant. E El Shaddai in realtà En réalité, El Shaddai significa tante altre cose. signifie beaucoup d'autres choses. Quando Dio dice a Abramo, Quand Dieu dit à Abraham, io sono El Shaddai, je suis El Shaddai, gli sta dicendo, il lui dit, io sono je suis il Dio le Dieu sul cui seno sur ti puoi appoggiare, sur le sein duquel tu peux t'appuyer. puoi piangere Tu peux pleurer sul mio petto. sur ma poitrine. E questo pomeriggio Et cet après-midi, vorrei parlarvi di questo contatto con Dio. je voudrais vous parler de ce contact avec Dieu. Il contatto con Dio è meraviglioso. Le contact avec Dieu est merveilleux. E quando noi prendiamo latte, Et quand nous prenons le lait, vedete, noi pensiamo sempre nous pensons toujours che il latte è per i bambini, que le lait est pour les enfants. perché ci rifacciamo a un testo, Parce que nous nous référons à un texte Paolo, de Paul. quando ero fanciullo. Quand j'étais enfant, Vi ricordate? vous vous rappelez? In realtà ci sfugge un particolare, En réalité, nous perdons de vue un détail. che l'Apostolo Pietro, L'apôtre Pierre, quando parla del latte, quand il parle du lait, non dice che è per i bambini, il ne dit pas qu'il est pour les enfants. dice che è per le persone mature, Il dit qu'il est pour les personnes matures. dice che è per la Chiesa del Signore. Il dit qu'il est pour l'Église du Seigneur. L'Apostolo Pietro dice, L'apôtre Pierre dit, lasciate dunque laissez donc ira, gelosie, colère, jalousie, contese, dispute, divisioni, division, appetite il puro latte spirituale. désirer le pur lait spirituel. Sta parlando a persone mature. Il est en train de parler à des personnes Sta matures. dicendo a noi, Il est en train de nous dire, appoggiati sul seno di El Shaddai. appuie-toi sur la poitrine, sur le Prendi sein de il El Shaddai. cibo di Dio. Prends la nourriture de Dieu. Nutriti della sua presenza. Nourris-toi de sa présence. Appetite il puro latte spirituale. Désirez le pur lait spirituel. E poi dice perché. Et puis il dit le pourquoi. Quello è importante. C'est ça qui est important. Seppur avete gustato Si vous avez goûté che il Signore è buono. que le Seigneur est bon. Dice così anche in francese, vero? Ça dit comme ça en français. Excusez-moi. Il latte Le lait, è un mistero. c'est un mystère.
I primi 4 giorni Les premiers 4 jours, il latte della mamma le lait de la maman si chiama colostro. s'appelle le colostrum. È un latte particolare, C'est un lait qui est spécial, particulier. è un latte giallastro, Il est un peu jaunâtre è molto denso. et très dense. Ed è un latte che serve Et ce lait sert per pulire l'intestino del bambino. pour nettoyer l'intestin de l'enfant. Dal 4° giorno Dès le 4e jour al 14° giorno jusqu'au 14e jour, si chiama latte intermedio. c'est un lait intermédiaire. Dal 14° giorno in poi Et à partir du 14e jour, si chiama latte maturo. ça s'appelle du lait mature. Che interessante. C'est intéressant. Mamme, ho studiato. Les mamans, j'ai étudié. Non ho allattato, ho Mais studiato. je n'ai pas allaité, mais j'ai étudié. Che cosa vuol dire questo? Qu'est-ce que cela veut dire ceci? Che qua siamo presenti Que ici, nous sommes présents, in diverse centinaia plusieurs centaines, ed abbiamo bisogni diversi. et nous avons des besoins Il différents. tuo bisogno Ton besoin non è come il suo, n'est pas le même que le e il sien. suo Et le è sien diverso dal suo. est différent du sien. Ma Dio Mais Dieu può darci il cibo di cui ci serve. peut nous donner la nourriture Se hai dont nous bisogno avons di essere besoin. lavato, Si nous avons besoin d'être lui ha un lavés, cibo per te. il a une nourriture pour toi. Se hai bisogno di crescere, Si tu as besoin de lui ha grandir, un cibo per il a te. une nourriture pour toi. Se hai bisogno di essere fortificato, Si tu as besoin d'être lui fortifié, ha un cibo per il a te. une nourriture pour toi. Quello che dobbiamo fare Ce que nous devons faire, è fidarci di Dio. c'est avoir confiance en lui. Nell'arco di 2 anni e mezzo Dans le temps de 2 ans et demi, ho perso un fratello, j'ai perdu un frère, ho perso mia nipote j'ai perdu une nièce e ho perso la mamma. et ma maman. E ci sono dei momenti Et il y a des moments dove ti domandi, où tu te demandes, perché Signore? pourquoi Seigneur? L'unica soluzione La seule solution è quella di andare a El Shaddai est d'aller à El Shaddai e dimorare et demeurer e albergare et séjourner e riposare nel et Signore. se reposer dans le Seigneur. Il secondo punto, Et le deuxième point, mentre noi ci cibiamo, pendant que nous nous nourrissons, succede qualche cosa. il y a quelque chose qui se passe. Che cosa succede? Qu'est-ce qui se passe? I vostri bambini, mamme, che cosa succedeva? Et vos enfants, les mamans, qu'est-ce qui se passait quand ils se nourrissaient? Non mi guardate così, eh? Ne me regardez pas comme ça. Perdonatemi. Pardonnez-moi. Qualcuno qua dentro è stato bambino? Est-ce que quelqu'un ici a été enfant? Sì. Grazie. Merci. La parola, La parole. secondo punto, quando frequentiamo la presenza di Dio, Le deuxième point, lorsque nous fréquentons la présence de Dieu, i sensi. les sens. Quando si parla della vista, Quand on parle de la vue, si parla del futuro. on parle du futur, de l'avenir. No, un amen solo. Non siete convinti? Vous n'êtes pas convaincu? A fine serata fate una prova. À la fin de la soirée, vous ferez un essai. Salite in macchina, Vous montrez en voiture. allacciate la cintura, Vous mettez votre ceinture. chiudete gli occhi Vous fermez les yeux e andate. et vous y allez. Capirete la predica. Et vous comprendrez la prédication. Gli occhi, Les yeux, il futuro. le futur. L'udito, Le Louis. Louis. lui. L'udito ci parla di che cosa? Chi ha orecchi da udire oda. Nous parle, nous dit celui qui a des oreilles pour entendre, entende. L'olfatto. L'odorat, Quando noi siamo nella presenza di Dio, quand nous sommes dans la présence de Dieu, noi non riceviamo solo cibo, nous ne recevons pas que de la nourriture. l'olfatto. L'odorat. Prendi un bambino che è allattato Tu prends un enfant que tu as allaité, dalla sua mamma, qui est allaité par sa maman, toglilo vous l'enlevez e mettilo su un altro seno et vous le mettez sur un autre sein e quel bambino piangerà. et l'enfant pleurera. L'olfatto. L'odorat.
L'olfatto ci parla L'odorat nous parle del passato, du passé, ci parla delle promesse. nous parle de promesses. Dio ha parlato ad alcune persone, Dieu a parlé à certaines personnes. ha dato delle parole profetiche, Il a donné des paroles prophétiques. vi ha consegnato delle promesse. Il vous a donné des promesses. E sono passati degli anni. Et des années ont passé. E a volte noi diciamo, Signore, dove sono quelle promesse? Et parfois nous disons, mais Seigneur, où sont tes promesses? Ma è nella presenza di Dio Mais c'est dans la présence de Dieu che sentendo la sua presenza qu'en sentant sa présence, la mente si attiva les pensées s'activent. e prende quello che era nel passato Et on prend ce qui était dans le passé e lo porta nel presente. et nous l'amenons dans le présent. Ci credete? Vous le croyez? Non sono convinti. Non, ils ne sont pas convaincus. Dobbiamo fare un esempio. Nous devons faire un exemple. Quanti di voi quando erano fidanzati mettevano profumo? Combien d'entre vous, quand ils étaient fiancés, mettaient du parfum? E se tu prendi quel profumo Et si tu prends ce parfum, che forse oggi non usi più que peut-être aujourd'hui tu n'utilises e plus, lo metti addosso et que tu te le mets, e passi vicino a me, et tu passes tout près de moi, non mi succede niente. il n'y a rien qui se passe. Stai tranquillo. Tranquille. Ma se passi vicino a tua moglie, Mais si tu passes près de ton épouse, lei sente elle sent una musica latina. une musique latine. In lei vengono delle lingue strane En elle viennent des langues bizarres, che fanno su per giù così. qui font plus ou moins comme ça. Andale, andale, arriba, arriba. Non tradurre. Non. Moi non, tu peux Perché? Pourquoi? Perché il profumo Parce ti que, riporta agli anni passati. parce que le parfum te ramène aux Dio années vuole che passées. frequenti la sua presenza Dieu veut que tu fréquentes per sa riprendere présence quelle promesse e farle tue. pour que tu puisses reprendre ses promesses et les faire tiennes. Sono passati tanti anni Il y a plusieurs années qui sont passées e io ricordo benissimo et je me rappelle très bien l'odore delle scale di mio nonno. l'odeur des escaliers de mon grand-père. Tu puoi bendarmi, Tu peux me mettre un bandage. io ti dirò quando saremo lì. Je te dirai quand nous y serons. È vero? No. È vero o no? L'odore L'odeur prende le cose passate prend les choses du passé e le riporta al tempo presente. et les ramène au temps présent. Voglio farvi un esempio più spirituale. Je vais vous faire un exemple plus spirituel. Io amo tanto la pasta. J'aime beaucoup les pâtes. No, scusate. So che un italiano non dovrebbe dire questo, lo so. Je sais qu'un Italien ne devrait pas dire ça. Excuse-moi. Est-ce que- In particolare, En particulier, spaghetti. In particolarissimo, très particulier, spaghetti alle vongole. les spaghettis aux palourdes. Quando sento gli spaghetti alle Quand vongole, je sens les spaghettis aux palourdes, taglia questo pezzo, tu non lo fare arrivare in Italia. Quando sento gli spaghetti alle vongole, io vi dico la verità, sento un canto nel cielo. voilà. Quand je sens l'odeur des spaghettis aux palourdes, je vous dis la vérité, j'entends le chant dans le ciel. Sento un arpeggiare, non so da dove arriva. Ma Mais quando apro la porta di casa quand j'ouvre la porte de la maison e non sono ancora a tavola et je ne suis pas encore à table e sento quell'odore, et que je sens cette odeur, io già lo gusto. je le goûte déjà. Perché? Pourquoi? Perché l'olfatto fa questo. Parce que l'odorat fait cela. Prende la presenza di Dio Il prend la présence de Dieu e ti riporta le promesse di Dio. et te ramène les promesses de E Dieu. tu puoi dire insieme al salmista questo Et pomeriggio, tu peux dire avec le psalmiste, o Eterno, ô Éternel, io ho creduto alla tua parola, j'ai cru à ta parole, su quella parola ho sperato. sur cette parole j'ai espéré. Ricordalo, Eterno. Rappelle-toi, Seigneur. Amen. Amen. Amen, amen. Vi vedo nella gioia proprio. Je vous vois dans la joie.
Terzo punto. Le troisième point. No, Ancora. Eric, perdonami. Non so come allattano le mamme in Belgio, Je ne sais pas comment les mamans belges allaitent, ma in Belgique. Italia, mais en Italie, sapete le mamme italiane? les mamans italiennes, Mamme italiane quando guardano il loro bambino les mamans italiennes, quand elles regardent leur enfant di 35 anni, de 35 ans, lo guardano e gli dicono elles le regardent et elles lui disent bello di mamma non mi lasciare mai. Bello di mamma, ne me quitte jamais. E purtroppo veramente succede questo, non se ne vanno mai. Et malheureusement, parfois, ça arrive, ils ne s'en vont pas. E perciò con questo dramma in famiglia, Et donc, avec ce drame en famille, le mamme italiane prendono i bambini les mamans italiennes prennent les enfants e iniziano a allattarli. et les allaitent. Ma io non ho mai visto una mamma italiana Mais je n'ai jamais vu une maman italienne allattare così. allaiter ainsi. Dai, forza, bello di mamma, muoviti. Allez, dépêche-toi, vas-y. Per favore registratemelo, Io non ho mai visto una mamma francese, belga, Je n'ai jamais vu une maman belge allattare così. allaiter comme ça. Sbrigate. Dépêche-toi. Perché? Pourquoi? Perché la terza cosa che succede alla presenza di Dio Parce que la troisième chose qui arrive dans la présence de Dieu, è l'abbraccio. c'est la prise dans les bras. Così noi abbiamo la parola, Nous avons la parole, così abbiamo le promesse ricordate nous avons les promesses qui sont rappelées. e quando siamo con lo Spirito Santo Et quand nous sommes avec le Saint-Esprit, abbiamo l'abbraccio di Dio. nous avons l'embrassade de l'Éternel. L'étreinte, L'abbraccio merci. di Dio. L'étreinte de l'Éternel. Tutto ciò di cui abbiamo bisogno, fratelli, C'est tout ce dont nous avons besoin. è l'abbraccio di Dio, C'est l'étreinte de Dieu, è il suo calore. sa chaleur. Dove sarei oggi se non fosse per quell'abbraccio? Où serais-je si ce n'avait pas été pour cette étreinte? Voglio incoraggiare la Chiesa del Signore. Je voudrais encourager l'Église du Seigneur. Lui non ci lascerà. Il ne nous laissera pas. L'Eterno non ci lascia e non ci abbandona. Il ne nous laisse pas, il ne nous abandonne pas. Lui va oltre quell'abbraccio. Il va outre cette étreinte. Lui dice, Il dit, quando anche tuo padre e tua madre ti abbandonassero, même si ton père et ta mère t'abandonneraient, io non ti t'abandonnaient, abbandonerò. je ne t'abandonnerai jamais. Quanti di voi possono dire che l'abbraccio di Dio è quello che ci ha salvato la vita? Combien d'entre vous peuvent dire que l'étreinte du Seigneur lui a sauvé la vie, La sua fedeltà. sa fidélité? Quanti di voi possono dire Combien d'entre vous peuvent dire che Dio non ci ha pagato per quello che meritavamo? que Dieu ne nous a pas payés pour ce que nous méritions? Il mio cuore mi dice da parte tua, Mon cœur me dit de ta part, cerca la mia faccia. cherchez ma face. L'abbraccio di Dio. L'étreinte de Dieu, Lo Spirito Santo viene a fare questo. le Saint-Esprit vient faire ceci. Egli dice al nostro cuore, Et il dit à notre cœur, Abba. Abba Père. Che cosa vuol dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Che vuol dire Abba? Que veut dire Abba? Papà. Papa. Ma non è una ripetizione. Mais ce n'est pas une répétition. Abba padre. Abba Père. Abba non è papà. Abba, ce n'est pas papa. Abba è papino. Abba, c'est papounet. Papunè. No, excuse-moi, papino. Papino. Mi piace di più papino. In Israele un bambino non può chiamare Abba per strada. En Israël, un enfant ne peut pas appeler Abba dans la rue Perché è un nome troppo confidenziale. parce que c'est un nom intime, confidentiel. No, non si può dire così, papino. On ne peut pas dire papino. No. Lo Spirito Santo Le Saint-Esprit
non viene solo a darci la natura di Dio, ne vient pas seulement nous donner la nature de viene a Dieu. darci l'intimità di Il Dio. vient nous donner l'intimité de Dieu. Che meraviglia lo Spirito Santo. Quelle merveille le Saint-Esprit. Lui prende le cose profonde di Dio, dice Paolo, Il prend les choses profondes de Dieu, dit e Paul, le applica al nostro cuore. et il les applique à notre cœur. Se non fosse per lo Spirito Santo, Si ce n'était pas pour le noi Saint-Esprit, oggi vivremmo una seconda legge, nous vivrions une deuxième loi. ma è lo Spirito Santo Mais c'est le Saint-Esprit che ci applica la grazia di Dio qui nous applique la grâce ai de Dieu nostri cuori. à nos cœurs. Alleluia. Alleluia. E noi amiamo lo Spirito Santo Et nous aimons le Saint-Esprit. e vogliamo che lui si muova nella Chiesa come meglio crede. Et que lui, il bouge dans l'Église comme il le veut, comme il le pense. Quanto è forte l'abbraccio di Dio. L'étreinte de Dieu est très forte. C'è un mio amico in Spagna, J'ai un ami en Espagne. ha una chiesa molto grande, 3.000 persone. Il a une église de 3000 personnes, très E grande. lui mi dice sempre, Et il dit toujours, Emanuele, Emmanuel, Dios ama la guerra. je pense que Dieu aime la guerre. Dio ama la guerra. E io la prima volta gli ho detto, perché? Et la première fois, je lui ai dit pourquoi. Non dovevo dirlo. Et j'aurais pas dû. È quello che lui voleva. C'est ce qu'il voulait. E lui mi ha detto, Et il m'a dit, perché le vince tutte. parce il les gagne toutes. Dio non ti molla. Dieu ne te lâche jamais. Tu sei suo. Tu es à lui. Dì alla persona che è accanto, Tu es à lui. tu sei suo. Dis à la personne qui est à côté de toi, tu es à lui. E Dio è tuo. Et Dieu est à toi. Tu sei di Dio. Tu es à Dieu. L'abbraccio di Dio Padre. L'étreinte du Dieu Père. Quando ero piccolo Quand j'étais petit e sentivo entrare mio padre, et que j'entendais mon père rentrer, entrava un senso di protezione nella mia vita. un sens de protection entrait dans ma vie. Ricordo che ero a letto, dormivo, Je me rappelle que j'étais au lui lit, je tornava da dormais. qualche culto Il revenait du culte e immediatamente sentivo che si apriva un'autorità. et immédiatement je sentais qu'il y avait une autorité qui s'ouvrait. Dobbiamo fidarci di Dio, Nous devons nous confier en Dieu, anche quando non capiamo. même quand nous ne comprenons pas. C'era un compagno di classe di mio fratello Il y a un ami de classe de mon frère. che il padre lo metteva sul frigo Son père le mettait sur le frigo. e poi gli diceva, vieni amore di papà, vieni, Et buttati. après, il lui disait, viens, lance-toi. E poi si toglieva. Et après, il s'en allait, il s'enlevait. Questo bambino era così insicuro Cet enfant était tellement insécurisé che non attraversava neanche la strada. qu'il ne traversait même pas la rue. Aveva creato una profonda insicurezza. Il avait créé une profonde insécurité. E questo gli diceva, Et cela lui disait, nella vita non ti devi mai fidare di nessuno. le papa lui disait, dans la vie, tu ne dois jamais avoir confiance en Che personne. cosa terribile. Quelle chose terrible. Nostro padre non è così. Notre Père n'est pas comme ça. Vero? Amen? Amen? Non mi guardate così. Ne me regardez pas comme ça. Non sono io quello, C'est pas quel moi. bambino di prima. L'enfant d'avant, c'est pas moi. Perché qualcuno, Eric, mi sta guardando come dire, sicuramente una volta il padre di Emanuele si è girato. Sûrement que quelqu'un est en train de penser que le papa de Emmanuel, à un moment donné, il s'est retourné. No, Non. io ho imparato a vivere nell'abbraccio di Dio, J'ai appris à vivre dans l'étreinte de Dieu, respirare le sue promesse respirer ses promesses e vivere il cibo di cui ho bisogno. et vivre la nourriture dont j'ai besoin. L'anima mia è tranquilla come un bambino divezzato sul seno di sua madre. Mon âme est tranquille comme un enfant sevré sur le sein de sa maman. Wow! Dì alla persona che è vicino a te, Dis à la personne à côté de toi, Dio questa causa la vince. Dieu va gagner cette cause. Però non glielo dite come se fosse una barzelletta. Mais ne le lui dites pas comme si c'était une blague. Diglielo convinto. Vous devez être convaincu. Dio questa causa la vince. Dieu va gagner cette cause. In Belgio no, En Belgique, non. ma in Italia, Mais en Italie, quando hai molti soldi, quand tu as beaucoup d'argent, prendi i migliori avvocati. tu prends les meilleurs avocats. Stai registrando, vero? Tu, Sì, non tu posso fare il enregistres. nome allora di un italiano.
Donc je ne peux pas citer un che ha Italien molti soldi qui a beaucoup d'argent e vince tutte le cause. et qui gagne toutes les causes. Dio la mia causa Dieu, ma cause, la vincerà, la gagnera. la tua causa, La tienne, la tua causa. ta cause. Sai perché? Tu sais pourquoi? Perché il padre Parce que le Père, ha preso i 2 migliori avvocati che aveva il a pris les 2 meilleurs avocats qu'il avait e li ha piazzati nei 2 posti più difficili che si doveva stare. et il les a placés dans les endroits les plus difficiles qu'il y avait. Un avvocato Un des avocats si chiama Gesù Cristo il Sa- Signore. s'appelle Jésus-Christ le Seigneur. L'altro avvocato L'autre avocat si chiama Holy Spirit. s'appelle Saint-Esprit. Sant'Esprit. Spirito Santo, dillo con me. Saint-Esprit, Alleluia. Li ha presi il les a pris e li ha piazzati et il les a nei placés 2 posti più difficili. dans les 2 endroits les plus difficiles. Il primo avvocato Le premier avocat, lo ha messo alla sua destra, il l'a mis à sa droite, così che quando arriva l'accusatore ainsi que quand l'accusateur arrive per accusarti, pour t'accuser, il primo avvocato le premier avocat, mostra le mani il montre ses mains e dice: Padre, et il dit, Père, quello che dice lui è vero, ce qu'il dit est vrai, ma io ho pagato. mais j'ai payé. Ma io ho pagato! J'ai payé. Alleluia! Allora, non contento, perché noi abbiamo diversi nemici. Et alors non content parce que nous avons plusieurs ennemis. Il primo nemico è Satana, Le premier ennemi, c'est Satan. il secondo nemico è la coscienza. Le deuxième ennemi, c'est notre conscience. Che cos'è la coscienza? Qu'est-ce la conscience? Socrate diceva: Socrate disait, la coscienza è lo sceriffo dell'anima. la conscience, c'est le shérif de l'âme. Tu sbagli? Tu fais une erreur, Sei passato con il rosso, eh? tu es passé avec le rouge. Hein? Bravo, che bravo pastore che sei. Quel bon pasteur que tu es. E ogni tanto ti verrebbe voglia di fare come nella storia di Pinocchio. Et de temps en temps, tu voudrais faire comme dans l'histoire de Ricordate la storia di Pinocchio. Pinocchio? Vous vous rappelez l'histoire de Pinocchio? Il grillo parlante, la Le coscienza? grillon qui lui parlait, la conscience. Perché la coscienza non sta zitta. Parce que la conscience ne se tait pas. Ecco perché Giovanni dice: Et c'est pour cela que Jean se disait, il vostro cuore vi condanna, si votre cœur vous condamne, Dio è più grande del vostro cuore. Dieu est plus grand que votre cœur. Ha preso un avvocato Il a pris un avocat e lo ha messo in cielo. et l'a mis au ciel. Ha preso il secondo migliore avvocato Et il a pris le deuxième meilleur avocat e l'ha piazzato nel cuore. et il nous l'a mis dans le cœur. E dovunque ci siano accuse, Et partout où il y a des accusations, lui ha gli avvocati migliori. lui, il a les meilleurs avocats. Ora diglielo un pochino più convinta la persona che è accanto a te. Maintenant- Dio questa causa la vince. Maintenant, dis-le de manière plus convaincante à ton voisin. Dieu Diglielo, va per gagner favore, cette cause. diglielo. Dites-le. Ah, l'abbraccio di Dio. L'étreinte de Dieu. Quarto punto. Le quatrième point. Ma l'orologio in Belgio va più veloce che in Italia. Il demande si la montre en Belgique est plus rapide qu'en Italie. Quarto punto. Quatrième point. In Italia, En Italie, quando allattiamo, quand nous allaitons, non abbiamo mai allattato così. nous n'avons jamais allaité ainsi. Non so in Belgio, Je ne sais pas en Belgique, ma quando si allatta, credo in Belgio, mais je pense que quand on allait en le Belgique, mamme allattano così. les mamans allaitent ainsi. Io ero geloso. J'étais jaloux. Quando mia moglie allattava Jessica e Joyce, Quand mon épouse allaitait Jessica et Joyce, io mi rendevo conto je me rendais compte che non servivo più a niente. que je ne servais plus à rien. E allora Et donc mi mettevo a fare il teatrino. je me mettais à faire du théâtre. Il massimo che riuscivo a strappare Et le maximum que j'arrivais à avoir, era questo, c'était ceci. senza neanche voltarsi. Donc elle ne se retournait même pas. Perché? Pourquoi? Perché quando hai la presenza di Dio, Quand tu as la présence de Dieu,
hai il cibo, tu as la nourriture, hai le promesse, tu as les promesses, hai il suo abbraccio tu as son étreinte, e poi hai et puis tu as lo sguardo. le regard. Quando una mamma allatta Quand une maman allaite, non gli dà solo cibo, elle ne lui donne pas que de la nourriture, gli dà la sua identità. elle lui donne son identité. Quando stiamo alla presenza di Dio, Quand nous sommes à la présence de Dieu, Lui mette la sua identità dentro di te. il met son identité en nous, en toi. Quando tu esci da momenti di preghiera, Et quand tu sors de moments de prière, tu sei una persona completamente differente. tu es une personne complètement différente. Qualche cosa dentro di te Quelque chose en toi ha preso la natura del cielo. a pris la nature du ciel. Vero succede questo? Est-ce que c'est ainsi? Noi abbiamo bisogno Nous avons besoin di guardare il Signore, de regarder le Seigneur, di guardarlo nelle profondità. de le regarder en profondeur. E questo lo può fare solo lo Spirito Santo. Et ça, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut le Se faire. lo Spirito Santo non venisse nella mia vita, Si le Saint-Esprit ne venait pas dans ma vie, questo libro ce livre sarebbe come un francobollo. serait comme un timbre-poste. Ma quando lo Spirito Santo viene, Mais quand le Saint-Esprit vient, un solo versetto un seul verset diventa un libro. devient un livre. Lui Lui, è colui che colora le pagine. c'est lui qui colore les pages. Lui è colui che dà vita alla fede. C'est lui qui donne la vie à la foi. Lui è colui che ci dà l'identità di Gesù. C'est lui qui nous donne l'identité de Jésus. Hai mai notato una cosa? As-tu déjà remarqué Nell'Antico Testamento que dans l'Ancien Testament, tutti gli uomini di Dio tous les hommes de Dieu sono fuggiti. ont fui? Elia fuggiva, Élie a fui. Mosè fuggiva, Moïse a fui. Abramo fuggiva, Abraham a fui. Isacco fuggiva, Isaac a fui. Geremia fuggiva. Jérémie a fui. Tutti hanno avuto questo problema. Tous ont eu ce problème. Ma con la venuta dello Spirito Santo Mais avec la venue du Saint-Esprit, tu non troverai mai più un uomo di Dio che scappa. tu ne verras plus jamais un homme de Dieu qui Non fuit. leggerai mai più una cosa del Tu genere. ne liras plus jamais cela. Perché arriva la natura di Dio dentro di noi. Parce qu'il y a la nature de Dieu qui vient en nous. Non arrivano solo i principi, Il n'y a pas que les principes qui viennent. arriva il DNA di Dio. C'est l'ADN de Dieu qui vient. Quanti di voi vogliono il DNA di Dio? Combien Alzate la d'entre mano. vous veulent l'ADN de Dieu? Oh, vogliamo pregare per questo. Amen. Nous allons prier pour cela. Quanti di voi vogliono una spiegazione scientifica della parola DNA? Combien d'entre vous veulent une explication scientifique du mot ADN? Volete la spiegazione Vous la scientifica? voulez? Sapete che io sono scienziato? Vous savez que je suis un scientifique. Si vede dai capelli che sono Ça se scienziato? voit par mes cheveux. La spiegazione scientifica di DNA L'explication scientifique de l'ADN, significa, c'est... tieni la seggiola, tieni forte la seggiola, Tiens-toi bien fort à la chaise. significa Dio Ça signifie Dieu nell'anima. dans l'âme. En fait, avec les initiales italiennes. Hein. DNA. No, non è così, non andate in giro a dire una cosa del C'est genere, pas ainsi, n'allez pas le dire autour de vous, che ci prendono per pazzi. parce qu'on va nous prendre pour des fous. Donc c'est quando- Dieu dans l'âme. Quando lo Spirito Santo è intessuto col tuo cuore, Quand le Saint-Esprit est dans ton cœur, noi riusciamo a avere quella presenza nous réussissons à avoir cette présence che ci rende persone diverse. qui nous rend cette présence qui nous rend des Così personnes un uomo différentes. insicuro Et d'un homme insécurisé, parla a milioni di folle. il va parler à des millions de personnes. Così un violento Un violent diventa un pastore buonissimo. devient un berger très bon, un Quando pasteur très Dio bon. guarda la nostra vita, Quand il regarde notre vie, quand Dieu lui regarde notre vie, trasmette quello che lui è il nous transmet ce qu'il est. e lo fa attraverso lo Spirito. Et il le fait à travers le Saint-Esprit. Tutti questi 4 punti Ces 4 points servono per arrivare al quinto punto. servent à arriver au 5e point. I primi 4 punti Les premiers 4 points sono per te. sont pour toi. Il quinto punto Le 5e point, è per Dio. c'est pour Dieu. I primi 4 punti Les premiers 4 points ti preparano te préparent per arrivare al quinto.
pour arriver au 5e. Quando un bambino è sul seno di sua madre, Quand un enfant est sur le sein de sa maman, che cosa avviene? qu'est-ce qui se passe? Prende cibo, Il se nourrit, sente l'odore, il sent l'odeur, riceve l'abbraccio il reçoit l'étreinte e ha gli occhi della mamma. et il a le regard de sa maman. Poi, Et ensuite, aiutatemi, aidez-moi. dorme. No. Merci. Excuse-moi. Il quinto punto è che il bambino riceve questo. Donc le 5e point, c'est que l'enfant reçoit cela. Tutti e 4 i punti Les 4 points servono a prepararci per il quinto. servent à nous préparer pour le 5e. Sentire il cuore di Dio. Entendre le cœur de Dieu. Questo è il livello più alto. C'est le niveau le plus haut. Io spero che nel tuo cuore stia nascendo il grido di Davide. J'espère que dans ton cœur naît Io le sono cri de come un David. bambino Je suis comme un enfant, divezzato sul seno di sua madre. sevré sur le sein de sa maman. Io voglio suscitare in te la passione Je veux susciter en toi la passion per cambiare la preghiera del lunedì. pour changer la prière du lundi. Non dire lunedì mattina, Ne dis pas le lundi matin, Signore proteggi me, mio marito e i miei figli. Seigneur, protège-moi, mon mari Non et mes enfants. limitarti alla preghiera del dammi, dammi, dammi. Ne te limite pas à la prière de donne-moi, donne-moi, donne-moi. Voglio sapere che in Belgio c'è una chiesa Je veux savoir qu'en Belgique, il y a une église che non dice al Signore dammi, dammi, qui ne dammi, dit pas au Seigneur donne, 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 ma che dice al Signore, mais qui dit au Seigneur, Signore rivelami il tuo cuore. mais Seigneur, révèle-moi ton cœur. Non dammi, Non, pas donne-moi, ma dimmi, mais dis-moi. dimmi Signore. Dis-moi, Seigneur. Oh Eterno, Ô Éternel, aprimi la tua agenda di lavoro. ouvre-moi ton agenda de Dimmi travail. cosa devo fare questa settimana. Dis-moi ce que je dois faire cette semaine. Fammi sentire il tuo cuore, Signore. Fais-moi sentir ton cœur. Se hai lo Spirito Santo Si tu as le Saint-Esprit e non senti i battiti del cuore di Dio, et tu n'entends pas les battements du cœur de Dieu, tu hai bisogno di un tocco particolare. tu as besoin d'un attouchement spécial. Perché Dio è venuto nella tua vita. Parce que Dieu est venu dans ta vie. È quello che Lui voleva. Et ce qu'il voulait, Per noi era importante la salvezza. pour nous, ce qui était important, c'était le salut, L'Emmanuele, l'Emmanuel, Dio con noi. Dieu avec nous. Per Dio non era importante la salvezza. Pour Dieu, ce n'était pas le salut le plus Per Dio era important. importante l'inabitazione. Pour Dieu, ce qui était important, c'était Fin l'habitation. dall'antico patto, Depuis l'Ancien Testament, la sua dichiarazione era: sa déclaration était Io verrò nel vostro mezzo. Je viendrai Sarò parmi vous, vostro Dio. je serai votre E voi Dieu, sarete mio popolo. et vous serez mon peuple. Alleluia, alleluia. Sì, alleluia. Dio in noi, Dieu en nous, attraverso lo Spirito Santo, à travers le Saint-Esprit, che ci fa sentire il cuore di Dio. qui nous fait entendre le cœur de E quando Dieu. tu ascolti il cuore di Dio, Et quand tu entends le cœur de tu Dieu, non te ne vai più dalla sua presenza. tu t'en vas plus de sa Perché présence. quei battiti Parce que ces battements scandiscono il tuo modo di pensare. vont changer ta façon de Hai penser. voglia di servirlo. Pardon? Hai voglia di Tu as servirlo. envie de le Si servir. attivano ministeri. Les ministères s'activent. La presenza di Dio La présence de Dieu, è qualcosa che va oltre quello che noi pensiamo. c'est quelque chose qui va outre ce que nous pensons. Facciamo riunioni Nous faisons des réunions che sappiamo come iniziano que nous savons comment elles e commencent come terminano. et comment elles se terminent. C'è qualcosa che non va. Il y a quelque chose qui ne va pas. Lo Spirito Santo Le Saint-Esprit vuole sconvolgere la nostra... Sto distruggendo il microfono. Vuole sconvolgere la nostra vita. veut déboussoler notre vie, Vuole fare del nostro cuore bouleverser notre vie. una reggia. Il veut faire de notre cœur un royaume, Così che quella grotta di carbone ainsi que cette grotte de charbon diventerà il castello di Dio. devienne le château de Dieu. Amen. Quanti di voi si sentono così? Combien d'entre vous se sentent ainsi? Sei dentro un piano più grande di quello che hai compreso. Tu es dans un plan plus grand que de ce que tu as compris. Conoscete, vero, l'ermellino? Vous connaissez l'hermellino? Ermellino. L'ermellino
ha una pelliccia molto bianca. C'est un animal qui... Là, l'hermine, qui a une fourrure blanche, bianca. Oui, une fourrure blanche. È così bianca Elle est tellement blanche che per lui è la cosa più preziosa. que pour lui, c'est la chose la plus précieuse. E i cacciatori non riescono a prenderlo Et les chasseurs n'arrivent pas à l'attraper perché è molto veloce. parce elle est très rapide. Allora che cosa fanno? Alors qu'est-ce qu'ils font? Vanno nella sua tana Ils vont dans sa tanière e la sporcano di nero. et ils la salissent de noir. E quando l'ermellino arriva, Et quand l'hermine arrive, si blocca elle se bloque. e deve fare una scelta. Et elle doit faire un choix. Entrare, Entrer, salvarsi la vita sauver sa vie e sporcarsi la et pelliccia, se salir la fourrure, oppure farsi prendere. ou alors il se fait prendre. Elle Sapete se cosa fait fa prendre. l'ermellino? Vous savez ce qu'elle fait, l'hermine? Si fa catturare. Elle se fait capturer. Non vuole sporcare quel bianco. Elle veut pas salir ce blanc. E vorrei che fosse anche il nostro modo di pensare. Et je voudrais que ce soit aussi notre façon de Quello che penser. Dio ha fatto di noi Ce que Dieu a fait de nous, è qualcosa di troppo prezioso. c'est quelque chose de trop précieux. E ora vogliamo pregare. Et nous allons prier. Molti anni fa, Il y a plusieurs années, credo circa un secolo fa, il y a un siècle, c'era un uomo di nome David Livingstone. il y avait un homme qui s'appelait David Livingstone. David Livingstone David Livingstone è stato un uomo di Dio pazzesco. a été un homme de Dieu spécial. Pastore, Il était pasteur, missionario, missionnaire. ha scritto le cartine dell'Africa. Il a écrit les cartes de l'Afrique Fino a 80 anni fa, jusqu'à il y a 80 ans. quella era la cartina, libro di testo. C'était les cartes qu'on utilisait. In tutti i suoi anni questo uomo Dans toutes ces années, cet homme, ha visto solo 2 persone venire al Signore. il a vu seulement 2 personnes venir au Seigneur. Pensate che questo uomo di Dio, Vous pensez que cet homme de Dieu, un giorno rientrando in Inghilterra, en rentrant en Angleterre, doveva parlare a una università. devait parler dans une université. Questa università era famosa Cette université était très per célèbre tirare le cose e offendere chi andava davanti a parlare. pour offenser et attaquer ceux qui étaient devant à parler. Umiliavano gli insegnanti, Ils humiliaient les enseignants. ma quando entrò lui Mais quand lui entra, si fece silenzio nella sala. il y eut le silence dans la salle. Questo uomo camminava, Cet homme marchait, aveva tutta la pelle consumata dal sole. il avait la peau consumée par le soleil. Un braccio era più basso dell'altro Un bras était plus bas que l'autre perché era stato aggredito da un leone. parce qu'il avait été agressé par un lion. Aveva i segni della missione sulla sua pelle. Il avait les signes de la mission sur sa peau. E mano a mano che parlava agli studenti, Et au fur et à mesure qu'il parlait aux étudiants, gli studenti erano piegati a Cristo. les étudiants étaient pliés à Dieu, à E credo Christ. che la più bella ricompensa Et la plus belle récompense che ha avuto sulla terra qu'il a eue sur la terre, siano state le parole di Reinhard Bonk. ce sont les paroles de Reinhard Bonk. Reinhard Bonk disse un giorno: Il a dit un jour, io sto raccogliendo je suis en train de cueillir le lacrime di David. les larmes de... Io sto raccogliendo. Je suis en train de Dove les lui ha cueillir seminato. là où il a semé. Era un uomo di Dio pazzesco. C'était un homme de Dieu merveilleux. Ed una sera stava parlando con i suoi aiutanti Et un soir, il était en train de parler à ses aidants, à ses assistants, e disse: si è fatto tardi, vado a letto. et il a dit, il est tard, je vais au lit. Entrò nella sua tenda Il entra dans sa tente e poi gli altri andarono a dormire. et les autres allèrent dormir. La mattina presto si alzarono per partire Et le matin suivant, ils se levèrent pour partir. e David non usciva. Et David ne sortait pas. Entrarono nella tenda Ils sont entrés dans la tente. e sapete come lo trovarono? Et vous savez comment ils l'ont trouvé? Appoggiato sul suo letto. Appuyé sur son lit, à genoux. Il Signore lo aveva preso Le mentre Signore stava pregando. l'avait pris pendant qu'il priait. C'è una morte più bella? Est-ce qu'il y a une mort plus belle? Ho detto al Signore: J'ai dit au Seigneur, se posso scegliere, si je peux choisir, vorrei morire così. je voudrais mourir ainsi. Così, visto che siete tutti quanti invitati, Du fait que vous êtes tous invités, se per caso si par hasard la mia bara mon cercueil sarà a forma di S, il sera en forme de S, sapete com'è andata? vous saurez comment ça s'est passé.
bellissimo. C'est magnifique. Lui stava parlando con il padre Il était en train de parler au e père il padre l'ha preso. et le père l'a pris. Così è nato un conflitto. Ainsi est né un conflit. Il re inglese Le roi anglais disse: ridateci il pastore, è inglese, deve venire a in dit Inghilterra. rendez-nous le pasteur, il est anglais, il doit revenir en Angleterre. Gli africani Et les Africains, dicevano: no, ils disaient non, lui non è più inglese, il n'est plus anglais, lui è africano. il est africain. No, lui è inglese, Non, deve il est tornare in anglais patria. et il doit revenir en Angleterre. Così la notte Et ainsi la nuit, che arrivarono i vascelli, les vaisseaux arrivèrent. entrarono nella tenda gli africani, Les Africains entrèrent dans la tente. aprirono il suo petto, Ils ont ouvert la poitrine. fecero un'incisione, Ils ont fait une incision. portarono fuori il cuore Ils ont retiré le cœur e richiusero tutto quanto. et ils ont tout refermé. Gli inglesi arrivarono, Les Anglais sont arrivés. portarono via il corpo, Ils ont pris le corps, ma il cuore di David mais le cœur de David fu seppellito in Africa. a été enterré en Afrique. E ora vogliamo pregare. Et maintenant, nous allons E prier. vogliamo pregare con questa domanda. Et nous allons prier avec cette question. Dov'è il tuo cuore? Où est ton cœur? Dov'è Où est il ton tuo cœur? cuore? Chiesa del Belgio, Église de Belgique, dov'è il tuo cuore? où est ton cœur? Alziamoci in piedi, per favore. Allons nous lever. Possiamo avere un po' di musica? Un peu de musique. Chiudiamo un attimo i nostri occhi, non voglio trattenervi molto. Nous allons fermer nos yeux Chiudiamo i nostri occhi, vogliamo pregare un attimo. et nous allons prier. Forse hai bisogno solo che le promesse siano ricordate. Peut-être as-tu seulement besoin que les promesses te soient rappelées. O forse sei così debole Ou alors es-tu si faible che hai bisogno di cibo. que tu as besoin de nourriture. Diversi hanno bisogno di abbraccio. Plusieurs ont besoin d'une étreinte. Lo abbiamo sentito nella parola profetica. Nous l'avons entendu dans la parole Io prophétique. sono qui, Je suis là, non per tutti, pas pour tous, ma per te. mais pour toi. Tu non sei un numero. Tu n'es pas un numéro. Io ti vedo, Je te vois, io ti conosco, je te connais, io ti amo, je t'aime, io ti ho allattato. je t'ai allaité. Tu sei mio. Tu es à moi. E adesso Et maintenant, noi vogliamo vedere lo Spirito Santo nous voulons voir le Saint-Esprit che inizia a muoversi qui commence à bouger, à se déplacer con la sua dolcezza. avec sa douceur. Signore Gesù, Seigneur, vogliamo dirglielo insieme. nous allons le lui dire ensemble. Signore Gesù, Seigneur Jésus, tocca il mio cuore, touche mon cœur, tocca la mia vita. touche ma vie. Questa mattina alcuni hanno ricevuto delle liberazioni. Ce matin, certains ont reçu des libérations. Forse non eri fra quelli. Peut-être que tu n'étais pas parmi ceux-là. Questo è il tuo momento. Maintenant, c'est ton moment. Signore Gesù, Seigneur Jésus, meraviglioso, merveilleux, tocca il mio cuore. touche mon cœur. Allargalo. Élargis-le. La parola di Dio dice: La parole de Dieu dit, allarga il mio cuore eterno élargis mon cœur éternel ed io correrò nelle tue vie. et je courrai dans tes voies. Vogliamo fare questa preghiera? Nous voulons faire cette prière. Allarga il mio cuore, o eterno. Élargis mon cœur, Seigneur. Guai a quella persona, Gare à cette personne, guai a quella chiesa gare à cette église mancante della misericordia di Dio. qui n'a pas la miséricorde de Dieu. Signore, Seigneur, allarga il mio cuore. élargis mon cœur. Alzala, alza le tue mani se vuoi Le- questa preghiera che sia tua. Alzale, Lève la main si tu veux faire tienne cette prière. alzale lì dove sei, alza. Là où tu es, lève-la. Allarga il mio cuore, o Élargis mon eterno. cœur éternel. Allarga il mio cuore, Signore. Élargis mon cœur, Seigneur. La prima cosa La première chose che è successa a quel bambino qui est arrivée à cet enfant, quando l'uomo di Dio si stese su di lui quand l'homme de Dieu s'est étendu sur lui, non fu quello che leggi, c'est pas ce que tu as lu, non fu lo starnuto, c'est pas un éternuement, ma fu il battito. mais ça a été le battement. Solo l'uomo di Dio poteva sentirlo. Seulement le cœur l'homme de Dieu pouvait l'entendre. Ricevi questo pomeriggio Reçois cet après-midi
Entra in una comunione diversa. Entre dans une communion différente. Dili, Signore, il tuo cuore Et dis, Seigneur, ton cœur, che si muove nella mia vita, qui est dans ma vie, che cambia le priorità, qui puisse changer mes priorités, che sposta i limiti. qui puisse bouger les limites. Signore Gesù, Seigneur Jésus, io credo che tu puoi farlo. je crois que tu peux le faire. Oh Gesù, alleluia. Oh Gesù, alleluia. Se ci sono persone questo pomeriggio S'il y a des personnes cet après-midi che non hanno mai dato la vita a Cristo, qui n'ont jamais donné leur vie à Christ, ti chiedo di alzare la tua mano lì dove sei. je vous demande de lever di la main muoverla. là où tu es et de la bouger. Se vuoi dare la tua vita a Gesù, Si tu veux donner ta vie à Jésus, io non vi conosco. je ne vous connais pas. Per favore, alza la tua mano lì e muovila se vuoi dare la vita a Cristo. Et Non ti s'il te vergognare. plaît, lève ta main et bouge-la. N'aie pas honte si tu Altre veux donner persone? la vie à Christ. Est-ce qu'il y a Ho d'autres bisogno di personnes? riconoscervi. J'ai besoin de vous reconnaître. Per favore, chi ha alzato la mano per Si- ricevere Cristo può venire qua, voglio pregare per voi. S'il vous plaît, ceux qui ont levé la main pour recevoir Christ, venez devant pour que je puisse prier pour vous. Tutti coloro che vogliono dare la vita a Cristo, venite Tous per ceux qui favore. veulent donner leur vie à Christ, venez devant. Coloro che vogliono dare il proprio cuore a Gesù. Ceux qui veulent donner leur propre cœur Se ci à sono altre Jésus. persone, per favore, venite avanti. S'il y a d'autres personnes, s'il vous plaît, venez. Questo è l'appuntamento di Dio per la vostra C'est vita. le rendez-vous de Dieu avec vous, pour votre vie. Altre persone che vogliono dare il cuore a Gesù, Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent donner leur cœur à Jésus? vieni qua, voglio pregare per te. Viens, je veux prier pour toi. Voglio benedire. Je veux te bénir. Signore Gesù. Alleluia. Alleluia. Apostolo Giovanni, L'apôtre Jean, nella notte in cui il Signore Gesù fu tradito, dans la nuit où Jésus a été trahi, mentre tutti parlavano, pendant que tous parlaient, lui appoggiò il suo capo lui, il posa sa tête sul petto di Gesù sur la poitrine de Jésus. e quella cosa Et cette chose-là lo ha segnato per sempre. l'a touché pour toujours, l'a marqué pour toujours. Vogliamo il tuo cuore in questa chiesa. Nous voulons votre cœur dans cette église. Venite più qua, per favore. Approchez-vous. Per favore. Ripetete con me queste parole. Répétez avec moi ces paroles. Signore Gesù, Seigneur Jésus, ti offro il mio cuore. je t'offre mon cœur. Signore Gesù, Seigneur Jésus, ti dono la mia vita. je te donne ma vie. Signore Gesù, Seigneur Jésus, io riconosco je reconnais che tu sei morto per me que tu es mort pour moi e che sei risorto. et que tu es ressuscité. Signore Gesù, Seigneur Jésus, cancella il mio passato efface mon passé e riscrivi il mio futuro. et réécris mon futur. Signore Gesù, Seigneur Jésus, scrivi il mio nome écris mon nom nel libro della vita. dans le livre de la vie. Benedice, Signore, questo uomo, tocca il suo cuore, la sua vita.